saya jelas ya? Saya tunggu Abah pada. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Very good afternoon, everybody. Pada siang hari ini kembali selamat datang kita kepada PubD webinar kepada Profesor Dr. Thomas Sejawat yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan berkah yang luar biasa karena pada siang hari ini kita akan mendengarkan sebuah webinar yang berjudul Managing Angina and Ischemic Disease. Is there room for improvement? Dan pada siang hari ini kita akan kedatangan atau diisi oleh dua pembicara yang sudah sama-sama kita kenal, bahkan reputasi internasional. Yang pertama adalah Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler. Beliau akan membacakan atau membawakan materi tentang angina as a multifactorial clinical entity. Is it acknowledged today? Dan kemudian kita kedatangan pembicara tamu yaitu Profesor Paolo G. Camisi, MD, from Italy. He will membicara tentang the cornerstone in angina treatment, spotlight on myocardial perfusion. Kita akan berdiskusi nanti setelah para kedua pembicara menyampaikan materinya, dan silakan kalau ada pertanyaan sampaikan di ruang chat, boleh pakai bahasa Indonesia, nanti saya coba terjemahkan. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan materi etik dan patient safety sebagai syarat untuk webinar ini mendapatkan SKP. Baik, etik dan patient safety yang kita kenal, kita tahu perlembagaan etik dan disiplin dan hukum kedokteran di Indonesia ini semua orang harus memahaminya sebagai dokter di Indonesia, bahwa etika ini diatur sebagai di bawah MKEKID, di mana MKEKID ini ada tingkat pusat, ada tingkat wilayah dan cabang, dan juga ada Dewan Etik di Perhimpunan Dokter Spesialis. Nah, tugasnya adalah kemahkamahan, ya artinya betul-betul bisa melakukan persidangan seperti itu, pengawasan, pembinaan, dan pembuatan fatwa etika kedokteran. Nah, ini di tingkat pusat ya, fatwa etik kedokteran. Nah, setelah itu di rumah sakit juga ada yang membahas etik, yaitu Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit atau Makersi, yang terutama mengatur etika rumah sakit dan pemimpinnya, serta relasi-relasi antara pimpinan atau antar nakes di rumah sakit. Komite Etik dan Hukum itu ada juga di rumah sakit yang juga mengatur hal ini. Nah, untuk disiplin itu di bawah MKDKI, yang MKDKI ini adalah di bawah KKI.
kewenangannya adalah kemahkamahan dan pembinaan. Lalu kalau hukum itu sendiri ya kita tahu legislasi hukum dibuat oleh DPR, dan kemudian penegakan hukum itu melibatkan para penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Next slide. Nah, sering kita menghadapi dilema etik dan hukum dalam konteks rumah sakit, dan utamanya nilai-nilai keutamaan perlu diperhatikan adalah dalam menyelesaikan masalah ini adalah kepemimpinan yang jelas dari suatu masalah medis, yaitu tentu DPJP. Jadi tergantung kriteria medisnya, otonomi pasien dan lain sebagainya perlu diperhatikan. Dan tentu mengedepankan kepentingan pasien. Selalu mengedepankan kepentingan pasien dan selalu menghormati keputusan pasien dan keluarganya. Karena sini ada hak otonomi dari pasien. Nah, etika kesejawatan perlu diperhatikan. Selalu keputusan-keputusan medis ini didapatkan atau diambil oleh suatu musyawarah antar sejawat. Jadi prima facie kaidah dasar bioetika adalah beneficence, dan pada kondisi-kondisi emergensi maka ini bisa berubah ya. Yang penting kita tetap mengutamakan non maleficient ya sebagai prima facie pada prosedur emergensi. Yang penting tidak merugikan pasien. Dan ini bisa dilihat secara lengkap di Kodeki Kedokteran Indonesia ya, bisa diunduh itu linknya. Next. Dan standar keselamatan pasien, setiap rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien, dan standar keselamatan pasien ini meliputi hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien itu sendiri, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi, peran kepemimpinan, mendidik staf dengan keselamatan pasien, komunikasi sebagai kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Baik, teman sejawat sekalian, profesor guru besar yang berbahagia, kita mulai pada materi inti, yaitu first speaker will be delivered by Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler, Vinasim FACC FESC, FAFSIK FACP. Ini biodata beliau. Profesor Idrus is Professor of Internal Medicine, and now he is a professor in Division Cardiology of Department Internal Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia. Profesor Idrus Alwi will deliver topic angina as a multifactorial clinical entity. Is it acknowledged today? Profesor Idrus Alwi, time is yours. Terima kasih. Silakan, Prof. Kepada jelas suara saya, slide jelas? Jelas terdengar, Prof. Silakan. Baik. Terima kasih kepada moderator Dr. Eka Ginanjar, SPPD KKV Vinasim FACP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat senior dan teman sejawat sekalian. And especially to our guest speaker, Professor Kamichi, it's an honor to have the opportunity to speak with you about management of angina in this session. Saya akan membawakan topik angina as multifactorial clinical entity. Is it acknowledged today? Sejawat dan hadirin sekalian, penyakit kardiovaskular sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian utama di dunia, termasuk juga di negara berkembang seperti di Indonesia. Dan manifestasi klinis yang paling sering dijumpai adalah nyeri dada atau angina pectoris. Dan ini pada slide ini kita bisa lihat bersama bahwa angina itu manifestasi klinisnya atau gambaran klinisnya sangat beragam. Ini merupakan suatu penelitian di Eropa, di 4 negara di Eropa, yaitu di Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol, yaitu The Bridge Study, suatu survei yang melibatkan sekitar 2.000-an pasien, yang menunjukkan kepada kita bahwa keluhan yang paling sering itu adalah rasa berat di dada, ya, jadi chest tightness atau heaviness, dan kemudian disusul oleh keluhan yang lain, chest pain, kemudian keluhan sesak nafas, ya,
Ada juga keluhan lelah atau gangguan irama seperti aritmia, ya, kemudian keringat banyak, mual, dizzy, dan rasa cemas, dan nyeri dada yang bisa menjalar sampai ke rahang maupun ke leher. Jadi gambaran klinisnya sangat beragam. Dan kalau kita tahu di sini penyebab angina ini pertama kali ini diajukan pada publikasi tahun 1812 oleh Warren, ya. Jadi dia mengatakan penyebab angina pectoris ini sangat sederhana, ya. Jadi dikatakan di situ bahwa penyebab angina pectoris ini merupakan suatu osifikasi pada arteri koroner, ya. Ini yang menyebabkan keluhan daripada angina pectoris itu. Dan dalam kurun waktu setelah itu dan pada publikasi di ISC Guideline 2007, kita bisa lihat bersama bahwa obstructive coronary artery itu masih merupakan dianggap sebagai penyebab yang paling sering, ya. Jadi dikatakan di situ bahwa penyebab yang paling sering adalah aterosklerosis. Bisa juga penyebab lain karena misalnya karena hipertrofik atau dilated cardiomyopathy, stenosis aorta, atau penyebab-penyebab lain yang jarang, ya. Jadi pembahasan dalam konteks angina, misalnya spasme dan microvascular angina, itu belum disinggung sama sekali. Kemudian kita lihat ini model patogenesis, terminologi atau paradigma yang lama yang kita kenal bahwa angina pectoris disebabkan oleh adanya stenosis pada arteri koroner epikardial. Jadi kita lihat di sini yang di tengah ini merupakan suatu lesi daripada aterosklerosis. Kemudian yang di bawah ini terjadi erosi, ya, dan juga dia bisa menyebabkan terjadinya pemicuan terhadap kaskade koagulasi dengan terbentuknya suatu trombus. Kemudian kita lihat yang di atas ini pada plak yang rentan bisa terjadi plak rupture yang akan diikuti dengan adesi, agregasi trombosit, dan dia akan memicu kaskade koagulasi sehingga akan terbentuk suatu trombosis akut. Jadi ini terminologinya adalah adanya suatu stenosis. Nah, kalau kita lihat ternyata bahwa angina pectoris itu tidak sesederhana itu, ya. Sebagai contoh kita lihat di sini bahwa ini adalah pembuluh koroner, ya, yang di sebelah kiri kita bisa lihat itu ada left main coronary artery, kemudian ini adalah left circumflex, dan ini adalah left anterior descending artery, dan ini yang tampak kasat mata pada pemeriksaan angiografi koroner. Kalau kita lihat pada level yang mikro, itu kita bisa melihat banyak sekali serabut daripada arteriol dan kapiler, ini yang juga bisa menyebabkan terjadinya angina. Jadi iskemi miokardial itu bisa terjadi karena adanya aterosklerosis atau stable angina yang sekarang lebih banyak digunakan terminologi chronic coronary syndrome. Kemudian bisa juga terjadi karena adanya suatu spasm atau vasospastic angina yang bisa disebabkan karena adanya disfungsi endotel dan spasme koroner. Bisa juga pada level mikrovaskular yang kita kenal sebagai mikrovaskular angina yang disebabkan oleh disfungsi mikrovaskular dan adanya inflamasi. Jadi sekali lagi tidak terlalu sederhana tetapi dia kompleks, ya, jadi multifaktorial. Nah, dengan terminologi yang atau paradigma yang lama, maka penyakit jantung iskemik itu dianggap sebagai obstruksi pada arteri koroner epikardial. Jadi kalau kita mau membuat suatu diagnosis, kita harus membuktikan betul-betul ada suatu obstruksi daripada aterosklerosis. Dan dengan menghilangkan obstruksi, bisa dengan tindakan revaskularisasi, itu merupakan kunci daripada terapi, ya. Dan fakta yang ada menunjukkan bahwa banyak penyakit jantung iskemik itu justru dia tidak ada obstruksi pada arteri koroner epikardial, pada pembuluh koroner yang besar. Dan juga banyak pasien dengan aterosklerosis koroner yang mengalami obstruksi justru juga tidak menunjukkan adanya angina atau iskemia. Jadi sekali lagi dengan menghilangkan stenosis saja itu tidak cukup, ya, dan kita harus melakukan suatu pendekatan yang multifaktorial dan upaya-upaya untuk
pencegahan secondary prevention maupun primary prevention. Jauh sekalian, ini adalah suatu penelitian Westerman dan kawan-kawan yang ingin melihat prevalensi obstruksi coronary artery disease pada pasien dengan stable angina pectoris. Melibatkan 2.500 pasien, ya, dibagi dua kelompok. Kelompok pertama yang di sebelah kanan adalah pasien ini dengan tanpa riwayat PJK, ya. Kemudian yang di sebelah kiri adalah pasien dengan riwayat adanya PJK dan ini dilakukan suatu angiografi. Apa yang kita lihat? Ternyata pada kelompok yang tidak ada riwayat PJK itu angka yang tidak terbukti PJK cukup tinggi, ya, itu sekitar 83,5%. Dan hanya 16,5% yang betul-betul ada PJK. Jadi saya kira ini suatu angka yang luar biasa tinggi. Namun sebaliknya, pada pasien dengan riwayat PJK yang dilakukan angiografi, itu hanya 15% yang menunjukkan progresi daripada PJK dan ada 85% ada progresivitas daripada PJK. Jadi sekali lagi data ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua pasien dengan stable angina itu menunjukkan adanya suatu obstruksi pada pembuluh koroner. Sejawat sekalian, pada slide ini kita bisa melihat mekanisme terjadinya iskemia miokard, yaitu kita bagi dalam dua kelompok besar, yaitu adanya gangguan pada arteri koroner epikardial, yang kedua adalah gangguan pada mikrosirkulasi koroner. Pada gangguan arteri koroner epikardial itu bisa disebabkan oleh adanya aterosklerosis, ini konsep paradigma lama. Jadi baik itu yang stable plaque maupun vulnerable plaque, pada yang stable plaque itu bisa terjadi manifestasi angina. Tapi pada kelompok yang plaque vulnerable, kalau dia mengalami rupture, dia akan menyebabkan terjadinya trombosis dengan manifestasi akut coronary syndrome atau infark. Kemudian penyebab yang lain adalah adanya vasospastic disease, yaitu baik itu yang sifatnya transient atau selintas maupun yang sifatnya persisten. Kalau dia persisten, dia akan menyebabkan myocardial infarction atau kita kenal juga sebagai MINOCA. Dia tidak ada obstruksi, tapi dia bisa menimbulkan infark. Kemudian kalau yang transient, dia bisa menyebabkan angina aja, yang kita kenal sebagai Prince metal angina. Nah, kelompok yang kedua adalah gangguan pada mikrosirkulasi koroner yang disebabkan oleh disfungsi pada mikrovaskular dan ini bisa menimbulkan juga keluhan angina. Jawab sekalian, ini adalah suatu publikasi yang menarik yang juga ditulis oleh speaker kita pada siang hari ini, yaitu Profesor Paolo Camici, yang menyatakan bahwa terdapat many phases myocardial ischemia and angina, ya. Jadi the many phases of myocardial ischemia and angina. Dan kita lihat di sini, ini suatu proposed mechanism bahwa terjadinya myocardial ischemia yang transient atau angina itu bisa disebabkan karena ada lesi yang obstruktif. Ini yang konsep paradigma yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian bisa juga terjadinya spasme koroner pada arteri epikardial koroner. Kemudian bisa juga yang ini yang barangkali menjadi topik kita adalah adanya gangguan pada mikrosirkulasi yang disebabkan baik itu kelainan pada struktur maupun fungsi. Jadi pada gangguan struktur bisa terjadi adanya suatu penebalan pada arteriol, ya, kemudian adanya fibrosis perivaskuler dan juga banyak lagi mekanisme yang lain. Sedangkan pada gangguan fungsional bisa terjadinya spasm, ya, pada level mikrovaskular dan adanya gangguan pada vasodilatasi dan disfungsi endotel. Kemudian bisa juga disebabkan oleh gangguan pada miokardial yang ini akan meningkatkan kompresi intramiokardial seperti pada left ventricle hypertrophy, amyloidosis dan juga pada penyakit-penyakit lain. Jawab sekalian, ini adalah slide yang menunjukkan kepada kita bahwa terdapat korelasi yang erat antara peningkatan heart rate dengan myocardial oxygen demand. Jadi makin tinggi heart rate, dia akan meningkatkan konsumsi oksigen myocardial pada level myocyte
dan juga dia berbanding terbalik. Sebaliknya, meningkatnya heart rate dia akan menurunkan durasi daripada fase diastolik, di mana kita tahu bahwa pengisi koroner terutama itu adalah pada fase diastolik. Jadi meningkatnya heart rate, maka kita akan menyebabkan terjadinya gangguan pada perfusi daripada pembuluh koroner, ya, dengan meningkatnya heart rate. Jauh sekalian kita lihat patofisiologi, sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa dengan meningkatnya heart rate, maka dia akan meningkatkan konsumsi oksigen miokardial. Demikian juga akan menyebabkan durasi daripada fase diastolik akan, jadi obat-obatan yang bekerja mengontrol heart rate, dia akan menurunkan konsumsi oksigen miokardial dan juga dia akan memperbaiki perfusi pada fase diastolik. Dan pada yang B yang di sebelah kanan, kita lihat ini adalah secara skematis menggambarkan adanya suatu stenosis. Jadi adanya stenosis, dia akan menyebabkan gangguan daripada aliran atau flow koroner. Ini adalah daerah yang mengalami gangguan pada flow koroner. Tetapi sebaliknya pada kondisi di mana sudah terdapat kolateral, adanya kolateral ini akan meningkatkan flow ke sana. Ya. Tetapi pada kondisi-kondisi meningkatnya heart rate, maka flow ini akan makin berkurang, ya, dan ini akan menyebabkan gangguan pada fungsi left ventricle global pada daerah yang tidak mendapatkan supply yang cukup, dan ini kalau terus berlanjut dia akan menyebabkan terjadinya remodeling yang ini akan bisa menyebabkan terjadinya gangguan fungsi ventricle kiri secara global. Jadi sekali lagi, obat yang bisa memperbaiki atau menurunkan heart rate, sebagai contoh di sini ivabradine, suatu IF channel blocker, dia akan bisa memperbaiki perfusi koroner dan juga sekaligus dia akan menurunkan oksigen demand. Jadi ini contoh skematis ivabradine, dia akan menurunkan heart rate, ya, dan dia akan mengatasi iskemia dengan cara yang tadi memperbaiki perfusi, flow, dan juga dia akan menurunkan demand, ya. Jauh sekalian kita lihat di sini suatu tulisan yang menarik, suatu state of the art review dan komentar tentang obstruksi pada pembuluh koroner karena adanya aterosklerosis dan penyakit jantung iskemik. Ini dianggap sebagai suatu elusive link, ya. Jadi saya kira ternyata konsep terus berkembang bahwa angina sekali lagi tidak terbatas pada adanya aterosklerosis, tetapi juga bisa karena spasme, bisa juga karena microvascular dysfunction. Dan secara keseluruhan, bahwa chest pain itu spektrumnya sangat luas. Kita mengenal ada non-cardiac chest pain yang bisa disebabkan oleh GERD, misalnya gastroesophageal reflux disease, gangguan pada muskuloskeletal, gangguan pada psikiatri, dan juga berbagai hal lain. Kemudian bisa juga pada yang sifatnya non-iskemik, yang berasal dari jantung misalnya pericardial pain, dan faktor-faktor lain yang sudah kita lihat bersama. Jadi yang pada slide di sebelah kanan, pemilihan obat-obatan tentunya dengan melihat berbagai kondisi yang ada, baik itu kondisi hemodinamik maupun kondisi-kondisi lain, ya, hemodinamik misalnya heart rate, kemudian tekanan darah, penyakit-penyakit komorbid, apakah ada heart failure, apakah ada LV dysfunction, apakah ada diabetes, atrial fibrillation, dan seterusnya. Jadi sekali lagi fakta yang ada menunjukkan kepada kita bahwa untuk myocardial ischemic syndrome itu sifatnya sangat kompleks dan banyak sekali mekanisme yang berperan dan sifatnya multiple dan bisa terjadi overlap, ya, itu dengan berbagai kondisi maupun berbagai waktu dan sifatnya multifaktorial. Jadi sekali lagi, chronic ischemic syndrome merupakan suatu sindrom yang kompleks dan kondisi ini sifatnya etiologinya, patofisiologinya multifaktorial, dan baik itu terapi medis maupun tindakan revaskularisasi itu tidak bekerja secara kompetitif, tetapi mereka bekerja saling melengkapi, ya. Jadi saling melengkapi dan kita memberikan terapi sifatnya adalah individual, tergantung kondisi yang ada pada pasien kita.
Jawab sekalian, ini adalah algoritma yang bisa kita lihat bersama di sini merupakan suatu pendekatan tata laksana pasien dengan chronic coronary syndrome yang terminologi lamanya kita kenal sebagai angina pectoris stabil. Terminologi yang baru adalah chronic coronary syndrome karena kita tahu bahwa kondisi ini sifatnya dinamis, tidak stabil, dan ini adalah beberapa pertimbangan yang sering kita gunakan dalam memilih obat-obatan yang ada. Sebagai contoh di sini the first step itu terapi standarnya adalah beta blocker atau calcium channel blocker. Kemudian kalau heart rate-nya cepat di atas 80 beat per menit, pilihannya boleh kita pertimbangkan beta blocker atau non dihydropyridine calcium channel blocker seperti diltiazem maupun verapamil. Kemudian kalau low heart rate itu dihydropyridine calcium channel blocker. Kalau ada LV dysfunction atau heart failure beta blocker. Kemudian kalau dia ada low blood pressure, kita boleh menggunakan low dose beta blocker atau low dose non dihydropyridine calcium channel blocker. Namun demikian, ini adalah sebagai suatu guide saja ya. Tapi sekali lagi, dalam kita mengobati pasien, strategi yang kita harus terapkan adalah berdasarkan kondisi yang ada pada pasien ya. Dan ini preferensi daripada pasien juga setelah kita berikan edukasi tentunya. Dan kita mengenal beberapa obat lain yang juga ada di guideline seperti ivabradine ya, kemudian ada ranolazine dan trimetazidine. Itu dikatakan second line drug dan dia bisa menjadi first line apabila ada intolerance dengan first line drug atau tidak efektif dengan first line drug, jadi bisa ditambahkan pada first line drug atau juga terdapat kontraindikasi pada first line drug. Jadi seleksi obat atau pemilihan obat itu tergantung mekanisme terjadinya iskemia dan tentunya kita harus mempertimbangkan efikasi dan toleransi pasien dan adanya berbagai penyakit penyerta yang ada pada pasien. Jawab sekalian, ini adalah suatu pendekatan tailor daripada anti-iskemik terapi dan kita lihat di sini kita mempertimbangkan mekanisme daripada iskemi itu, kemudian juga melihat ada tidaknya komorbid dan toleransi pasien terhadap obat yang kita berikan. Sebagai contoh, kalau dia ada spasm, maka pilihannya adalah calcium channel blocker, baik itu dihydropyridine CCB maupun non dihydropyridine CCB. Kemudian ada long acting nitrat maupun nicorandil. Kemudian kalau dia penyebabnya aterosklerosis boleh kita pilih semua tadi. Ada beta blocker ya, kemudian CCB ya. Kemudian boleh kita pertimbangkan obat-obatan yang sifatnya pendekatannya metabolik seperti trimetazidine, ada nitrat dan ranolazine. Kemudian pada kondisi tertentu di mana heart rate yang cepat ya, kita bisa pilih beta blocker atau non dihydropyridine calcium channel blocker, bisa juga ivabradine ya, merupakan obat yang bekerja pada EF channel blocker dengan menurunkan heart rate. Kalau heart rate yang rendah kita boleh pilih dihydropyridine CCB atau long acting nitrat. Kemudian pada low blood pressure boleh kita pertimbangkan juga ivabradine, trimetazidine dan ranolazine. Dan pada microvascular dysfunction ini kita bisa melihat bersama pilihannya adalah antara lain CCB. Kemudian pada gangguan pada mikrovessel vasodilatasi itu adalah kita boleh pertimbangkan CCB dan juga obat-obat lain seperti trimetazidine dan juga ranolazine. Jawab sekalian, ini adalah beberapa mekanisme kerja daripada ivabradine. Dia suatu obat yang bekerja pada EF current channel, yaitu pada SA node dengan menurunkan terjadinya menurunkan heart rate. Dan ini akan memperbaiki perfusi pada pembuluh koroner dan dia juga akan meningkatkan perbaikan terhadap ejection fraction. Dia juga dapat menurunkan inflamasi, menurunkan stres oksidatif dan juga bisa menurunkan risk terjadinya aritmia dan juga berbagai hal yang lain yang punya efek pleotropik seperti memperbaiki fungsi endotel dan juga meningkatkan terjadinya kolateral. Jauh sekalian kita masuk pada beberapa studi dari ivabradine. Ini adalah control 2 study, yaitu suatu studi multicenter randomized clinical trial pada pasien dengan angina pectoris CCS 2 atau 3 dengan stable angina dan sinus rhythm.
yang sudah mendapatkan background terapi dengan beta blocker. Dan ingin dilihat dua kelompok, pada kelompok yang beta blockernya dilakukan uptitrasi, dinaikkan dosisnya, kemudian beta blocker plus ivabradin, ya. Dan kita bisa lihat pada studi yang melibatkan sekitar 1.104 pasien ini yang diamati selama 4 bulan, menunjukkan bahwa pada kelompok yang ditambahkan ivabradin, itu kita bisa melihat bahwa patient free angina, jadi pasien yang bebas dari angina itu adalah sekitar 50%. Dan ini lebih baik pada kelompok yang ditingkatkan dosis beta blockernya dibandingkan dengan yang kelompok yang combination therapy. Kemudian kita bisa lihat studi lain, yaitu reduction study, suatu studi yang melibatkan hampir 5.000 pasien. Suatu multicenter randomized open label study di Jerman. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan terapi ivabradin, dia bisa menurunkan angina attack dan kebutuhan untuk pemberian nitrat itu sampai sekitar 80% setelah 4 bulan terapi. Jadi sekali lagi ivabradin dia sangat efektif dalam menurunkan terjadinya angina. Dan bagaimana dengan toleransi terhadap latihan? Ini juga merupakan salah satu parameter daripada terapi anti-angina. Kita bisa melihat exercise time pada kelompok yang biru, ini adalah kelompok ivabradin, dibandingkan dengan yang oranye adalah kelompok kontrol, kelompok yang menggunakan ivabradin itu lebih baik. Dan tanda-tanda terjadinya iskemia itu juga kita bisa melihat lebih rendah pada kelompok yang mendapatkan ivabradin dibandingkan dengan kelompok yang tidak menggunakan ivabradin. Kemudian kita lihat studi lain oleh Tardif dan kawan-kawan yang melihat di sini terapi kombinasi dengan beta blocker, suatu double blind randomized control study yang menunjukkan bahwa terapi kombinasi itu dibandingkan dengan beta blocker saja menunjukkan lebih efektif, ya, dalam hal untuk durasi exercise dan juga limiting angina dan juga onset angina maupun adanya depresi ST yang merupakan menggambarkan adanya angina itu lebih rendah pada kelompok yang mendapatkan ivabradin. Jadi sekali lagi ivabradin, terapi kombinasi ivabradin dan beta blocker lebih baik dibandingkan dengan beta blocker saja. Dan kita lihat studi yang lain oleh Tendera dan kawan-kawan. Ini pada berbagai populasi, ya, melibatkan suatu analisis, pool analysis, melibatkan 5 randomized clinical trial yang diikuti selama 3-4 bulan pada berbagai spektrum dari populasi. Kita lihat subgroup population. Ini menunjukkan bahwa terapi dengan ivabradin pada kelompok usia baik itu usia lanjut, pada wanita, ya, berbagai CCS class, pasien dengan riwayat infark, pasien dengan riwayat KBH maupun PCI, pasien diabetes, PVD maupun pasien asma dan COPD, itu menunjukkan efek yang lebih baik dalam hal menurunkan angina attack per minggu dengan pemberian ivabradin. Sekalian, kalau buatnya tentunya kita tidak boleh melupakan kemungkinan adanya adverse event, dan kita bisa melihat di sini perbandingan antara ivabradin dengan beta blocker uptitration, jadi beta blocker yang dinaikkan dosisnya. Kita lihat di sini pada kelompok yang beta blocker uptitration itu adverse eventnya lebih tinggi secara bermakna dibandingkan dengan ivabradin combination, ya. Jadi kita lihat di sini efek hipotensi, ya, kita tahu ivabradin tidak mempunyai efek terhadap hipotensi. Kemudian rasa letih yang sering kita jumpai pada pasien mendapat beta blocker. Kemudian dyspnea, dan kita tahu beta blocker walaupun dia selektif, ya kan, sebagian kadang-kadang ada efek terhadap terjadinya bronkospasm karena dia bekerja pada reseptor beta, berbeda dengan ivabradin yang bekerja pada IF channel blocker di S anode. Dan risiko terjadinya bradikardi lebih rendah. Dan tibalah kita pada kesimpulan presentasi saya pada siang hari ini, bahwa sekali lagi penyebab dari sindrom iskemik miokardial
penyebabnya sangat beragam dan multifaktorial, dan tidak semua angina pectoris yang ada itu sumbernya dari adanya obstruksi pada epicardial coronary. Tapi juga harus kita pertimbangkan kemungkinan adanya angina pada level mikrovaskular, ya. Dan ini bisa terjadi juga pada pasien yang sama, ya. Kemudian tata laksana chronic coronary syndrome itu memerlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan berbagai hal. Yang utama adalah bisa menurunkan keluhan angina dan juga kalau memungkinkan bisa menurunkan terjadinya cardiovascular event. Namun demikian, ternyata terapi tadi yang optimal itu sering underutilized pada praktek klinis sehari-hari. Dan ivabradin ini merupakan suatu obat yang sudah cukup lama dan dia masuk di guideline terakhir, guideline dari ISC. Itu dikatakan di situ obat ini efektif sebagai anti angina dan juga mempunyai efek anti iskemik. Dan dia direkomendasikan sebagai terapi kombinasi dalam menurunkan gejala angina dan juga bisa memperbaiki toleransi terhadap aktivitas dengan risiko efek samping yang rendah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Idrus dan atas materinya yang luar biasa, detail dan lengkap. Now we move to second speaker, our guest speaker, Professor Paolo G. Camici, MD from Italy. Professor Camici is Professor of Cardiology in Vita Salute University San Rafael. He is now a full professor in Vita Salute University and San Rafael Hospital, and also Professor of Cardiovascular Pathophysiology and Consultant Cardiologist of Imperial College School of Medicine, ICM, in UK. Professor Camici will deliver a topic of the cornerstone in angina treatment, spotlight on myocardial perfusion. Professor Camici, it's yours. Hello, Professor Camici. Can you hear me? Yes, can you hear me? Yes, clearly, Prof. Okay, good morning, everybody. Good morning, Prof. Thank you to the first speaker for a brilliant introduction that will make my presentation easier. So the title of my presentation is The Cornerstone in Angina Treatment, Spotlight on Myocardial Perfusion. During the European Society of Cardiology Congress last year in 2019, the new guidelines on chronic coronary syndromes were released. Now this term, chronic coronary syndrome, is the new term that replaces chronic stable disease. And this new term, chronic coronary syndromes, is good because it's the counter-alter of the other situation where we speak of acute coronary syndrome. And the European Society of Cardiology guideline recognize 6 different scenarios in which a chronic coronary syndrome can manifest. So the first scenario on the left is patient with suspected coronary disease and stable anginal symptoms and or dyspnea. The second is patient with new onset heart failure or left ventricular dysfunction and suspected CAD. The third category is patient with stabilized symptoms for less than 1 year after an acute coronary syndrome or patient with recent revascularization. The fourth scenario is patient more than 1 year after the initial diagnosis or revascularization. The fifth scenario is patient with angina
and of suspected vasospasmic or microvascular origin, and finally, a symptomatic subject in whom coronary disease is detected at screening. So you see that there is a large variety of presentation that fulfill the criteria for chronic coronary syndromes. Now, this slide shows that compared with asymptomatic subject, this darkening line here, all subjects with angina, independently of the fact if they have 1, 2, 3 vessel disease, or if they have angina with normal coronary arteries, they have increased MACE at follow-up. So also in patients with angina and non-obstructive coronary arteries, there is an increased number of MACE at follow-up compared to asymptomatic subjects. So this slide is similar to the one that was present earlier and summarizes that myocardial ischemia can be due to different mechanisms. Mechanism due to the epicardial coronary arteries. So the epicardial coronary arteries are the large arteries that originate from the aorta, from the sinus of Valsalva. There is a right coronary artery and a left coronary artery. They run on the surface of the heart, from the Greek epicardios, and they can develop plaques, and therefore you can develop occlusive coronary artery disease, but they also can undergo to vasospasm in the absence of plaques or with plaques. So a vasospasm can also be superimposed to a plaque. Then you have to remember that these epicardial arteries go into the muscle, into the myocardium, and they become smaller and smaller and smaller branches, what we call the microcirculation. So the microcirculation reaches the myocardial cells, bringing blood and oxygen to the myocardium. So you can also have ischemia because of disease of the microcirculation due to structural mechanism or to functional mechanism. You can have a microvascular spasm in the same way you can have spasm of the epicardial artery. So when you see a patient that you think might have ischemic heart disease, you have to think to all these 4 mechanisms. There is no doubt, and this has been demonstrated for many years, that the severity of a stenosis that can be seen at autopsy here, you see this is the large lipid plaque with the small residual lumen. This is what you see when you do an angiogram. You see these restrictions due to the plaque. And we know that as the plaque becomes more and more severe, so as the plaque reduces the lumen more and more, the coronary flow reserve, which is the maximum flow that can reach the myocardium, is decreased. And this is what you see when you do a scintigram. You see that during stress, the area subtended by the stenotic coronary artery does not have good perfusion as under resting condition. So as the plaque grows bigger, the flow reserve decreases, and this is what you see at the myocardial level. Now, let me show you the first case report. This is a male of 60 years of age. He has a family history of high blood pressure, is a smoker, and also have high lipids in blood. Recently, he started to develop a typical retrosternal chest pain that was radiated to the left arm that occurs during physical activity.
his rest heart rate is 85 beat per minute. Remember this is very important. The ECG stress is positive for ST inferolateral ST depression. This is the stress test, and you see that there is typical rectilinear 2 millimeters ST depression, both in V5, V6, and also V3, V4. Angiography shows critical disease of the left circumflex coronary artery. You can see here, this is the main stem, this is the LAD, this is the circumflex, the first marginal, and there is a very tight stenosis here at the origin of the second half of the circumflex coronary artery. Both the left descending and the right coronary artery did not have any critical stenosis. Now, going back to the guidelines released last year by the European Society of Cardiology, they indicate that the first line treatment for a patient like this is drug therapy. So many of you may think, oh, it's best if I put a stent on that coronary artery. This is not what the guidelines indicate at the moment, because most patients will respond very well to drug therapy if you choose the right drug. Of course, if you establish a drug therapy, you titrate to the maximum tolerated dose, and the patient still has symptoms, then you need to know coronary anatomy, and if necessary, you can put a stent, but only after you have corrected the risk factors, giving statin, correcting diabetes if it's there, giving appropriate anti-anginal drugs, and if this fails, then you may consider percutaneous revascularization. But why and how does treatment with ivabradine improve anginal symptoms? Well, the classical explanation is that this occurs by reducing myocardial oxygen consumption. However, as I'm going to show you in the next few minutes, this also occurs because ivabradine improves coronary perfusion, and ivabradine favors the growth of collaterals. This is a very important study published on atherosclerosis by a group from Greece, where they measure coronary flow velocity at rest and during hyperemia. And this coronary flow velocity improved very much indeed after ivabradine, and also the coronary flow reserve, that is the ratio of maximum flow velocity over baseline flow velocity, was improved by ivabradine treatment. So ivabradine improved coronary flow reserve. And you remember, if I go back quickly, that coronary flow reserve was correlated with the severity of diameter stenosis. So if I treat the patient with ivabradine, I will obtain an increase in coronary flow reserve. Now, this is another very important study. This again is mean coronary blood flow at rest in patient receiving ivabradine and patient receiving atenolol. And you see that there is no difference in resting coronary blood flow between ivabradine and beta blockers. But this is what happens when the patient exercises. There is a very small increase in flow in patient receiving beta blocker and a much larger increase in patient receiving ivabradine. So compared to
beta blockers, in this case is a beta-1 selective beta blocker, ivabradine allows a much larger increase in flow during exercise. This is another study using a different beta blockers, in this case is bisoprolol, and the study shows that hyperemic myocardial blood flow increases to a greater extent in patient treated with ivabradine compared to patient treated with bisoprolol in blue. So again, is another demonstration that compared to beta blockers, ivabradine allows a much greater increase in flow. Now, let's try to understand there is this difference between beta blocker and ivabradine. This is a very important study where patients received either placebo, saline, ivabradine 0.5 milligram per kilo, or propranolol 1 milligram per kilo. And then blood flow was measured at rest, as well as coronary diameter. So this is the diameter of the coronary artery that is the same in the three group at baseline. But then the patients start to exercise. And as you can see, during exercise, in patients receiving placebo, there is a progressive increase in coronary diameter. And this increase, we know, is due to the release of nitric oxide by the endothelium during exercise, as well as by adrenergic mediated vasodilatation, beta-2 mediated vasodilatation. Now, look what happened in patients treated with a beta blocker, that during exercise, there is a progressive decrease. Actually, there is vasoconstriction of the coronary arteries. Instead, in patients receiving ivabradine, the behavior is very much similar to patients receiving placebo. So ivabradine allows an increase in coronary diameter during exercise as compared to the reduction of coronary diameter with beta blockers. Now, if you look at this cartoon, you may appreciate that both small coronary arteries and arterioles, coronary arterioles, receive sympathetic outflow. And there are mostly alpha-1 receptors in these small arteries, and stimulation of alpha-1 receptors leads to vasoconstriction, whereas in the arterioles that are the main site of coronary resistance, you have both alpha and beta receptors. Now, beta-2 receptors are the one responsible for vasodilation during exercise. Now, if you look at this experiment done in humans, you will see that the net effect of sympathetic stimulation in normal humans is coronary vasodilation. So this is resting flow. This is flow during isoproterenol, which is a beta stimulant infusion. And you see that diastolic flow here is increased compared to baseline. So the net effect of an increased sympathetic stimulation is an increase in blood flow. On the other hand, we know that when patients have coronary disease and have endothelial dysfunction, sympathetic stimulation leads to vasoconstriction. You see that here, the baseline diameter, and you see that during stimulation of the sympathetic, there is very much visible vasoconstriction. The coronary artery becomes much, much smaller. So, if we try to wrap up what I said so far, why does beta blockade impair coronary blood flow during exercise in patients with coronary artery disease, and ivabradine does not?
because during exercise, catecholamine release is increased. And in normal subject, this catecholamine release stimulates beta-2 receptors on the arterioles to dilate. In patients with coronary disease and endothelial dysfunction, there is augmented alpha-1 and alpha-2 mediated vasoconstriction. Beta blockers blunt beta-2 receptors, so they block this beta-2 receptor vasodilation. And even if you use a beta-1 selective blocker, you may contribute to unmask alpha-1 and alpha-2 receptor, thus contributing to coronary vasoconstriction. So on the one hand, you block beta-2 receptor, and on the other hand, you potentiate the effect of catecholamine on alpha-2 and alpha-2 receptor that lead to vasoconstriction. So this is one very important mechanism of why ivabradine increases blood flow in patients with exercise-inducible ischemia and beta blockers do not. The other important action of ivabradine is on the duration of diastole. So this is the blood pressure, so the upstroke, maximum aortic blood pressure, the diastolic notch, and then the diastole. So diastolic duration in normal subject is this one. When you reduce heart rate by giving ivabradine, you achieve a much longer duration of diastole, around 40%. So this is important because as the previous speaker has highlighted, 90% of coronary blood flow occurs in diastole. So if you allow more time in diastole, you will have more time for coronary perfusion. And this is the demonstration. So this is, again, with atenolol for the same reduction. You see here that the duration of diastole with ivabradine is much longer. The third mechanism through which ivabradine improves myocardial blood flow is by stimulating the collateral circulation. This is a study where patients were treated with placebo or with ivabradine for 6 months, and coronary collaterals were measured in the cath lab. And you see that with placebo, there is no change in coronary collaterals, whereas after 6 months of ivabradine, there is a clear increase in the collateral circulation. And why does ivabradine promote collateral? Because bradycardia has been shown to be associated with augmented angiographic collateral in humans with CAD, and to promote coronary growth in experimental models of coronary occlusion. You see here. The theory behind this result is that of a prolonged diastolic action of a physical pro-arteriogenic force, tangential fluid shear stress, and the endothelial cell layer. So these are the reasons why ivabradine promotes collaterals. So if we try to wrap up what I said so far, how ivabradine breaks the disabled ischemic cycle? By increasing diastolic phase, by preservation of coronary dilatation, by reducing myocardial oxygen consumption and energy expenditure, by improving endothelial function, and by improving collateral circulation. So all this leads to increased perfusion, reduction of ischemia, improvement of flow reserve, a favorable O2 demand-supply balance, improving post-ischemic standing, and growth of the collateral function.
Now, a couple of years ago, together with Professor Ferrari, with my friend Professor Ferrari, we proposed a very simple approach to the treatment of chronic coronary syndrome that we call the DIAMOND approach. And the DIAMOND approach basically considers two main things. One, the comorbidities of the patient. So it's important to know if the patient has a fibrillation, if the patient has heart rate greater than 70, bradycardia, hypertension, and so forth. And the second point is considering the mechanism of myocardial ischemia. So peripheral artery disease, coronary artery spasm, microvascular disease. And the DIAMOND approach for each condition provides the best choice for treatment. For instance, in patient with a high heart rate, like our patient that had 85 beats per minute, the drug of choice are beta blockers, verapamil, diltiazem, and ivabradine. So you can choose any of these. You should not associate ivabradine with non-dihydropyridine calcium blocker because this is potentially harmful, but you can associate ivabradine with beta blocker. These drugs, dihydropyridine, calcium blocker, nicorandil, and nitrates are contraindicated, and trimetazidine and ranolazine are neutral. Obviously, there is clear evidence that in patients with heart failure, on the other hand, the best choice is beta blocker with or without ivabradine that have shown to reduce symptoms and reduce mortality. These are the drugs that you should not use, and these drugs are neutral. Finally, in patients with microvascular disease, the drug of choice are ivabradine, ranolazine, trimetazidine, but also beta blocker and calcium channel blockers. And in patients with epicardial coronary spasm, there is no doubt that the drug of choice are calcium blocker and nitrate. So, in conclusion, angina is a common symptom of coronary disease that affects over 112 million people globally. In more than half of angina patients, symptoms seriously restrict everyday activity, quality of life, and often lead to premature retirement of patients of working age. Medical treatment has a fundamental role, as highlighted by the latest European Society of Cardiology guideline, to improve angina. By improving coronary perfusion, ivabradine can significantly reduce both severity and duration of inducible ischemia. Thank you very much. Thank you, Prof. Kamisi, for the lecture, very clear and detailed. And then now we continue with discussions. Professor Idrus and Prof. Kamisi, there is a lot of question here, and I will try to make it compile it to both of you. First question from Dr. Megawati. He asked about the experience in the patient, the real patients. He have got a patient with angina pectoris, and then in the first time, patient come to his place, his hospital. Patient with history of hypertension, and patient give nitrate, but after that, in 5 minutes, patient become collapse, shock. What
do you think about it? It is because of nitrate or because of other cause? Maybe to Professor Idrus. Hello, Professor Idrus. Please repeat the question, Dr. Reka. Yeah, there is a patient. Please repeat the question. Yeah, can you hear me, Prof. Idrus? There is a patient with angina. Agak putus sedikit ya. Patient with angina pectoris. Yes, and then with history of hypertension. Patients come to the hospital with typical chest pain, and then when arrive in hospital, the doctors give nitrate. But after that, patient become collapse, patient shock, and in the very bad conditions. What do you think it is? What happened to the patients? And is it any suggestion for the patient? This is the question from our friend from primary care. Prof. Idrus or Prof. Kemisi? Prof. Idrus first. All right, in Indonesia, English. Boleh Indonesia, boleh Inggris, Prof. So I think so many factors that, saya kira banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan hal itu. So many factors can involve. This patient is a patient with hypertension, with hypertensive heart disease, and after take the nitrate, this patient should collapse. I think maybe so many factors can induce the collapse of this patient. We should be know about the hemodynamic of the patient. Yeah, maybe patient with pressure shock before and induced by nitrate. We have to also ask to the patient about the history of the medicine before. The patient with history of the use of phosphodiesterase inhibitor can cause shock and collapse after giving with. Jadi saya kira kita harus melakukan anamnesis yang cermat mengenai riwayat sebelumnya pada pasien ini. Misalnya apakah pasien ini ada riwayat penggunaan phosphodiesterase inhibitor, ya. Kalau diberikan nitrat dia bisa kolaps, bisa shock, ya. Kemudian kita harus tahu juga kondisi pasien terakhir, obat-obat apa yang dia gunakan. Apakah dia menggunakan obat-obat antihipertensi sebelumnya, ya, yang bisa menginduce terjadinya shock pada pasien. Kemudian kita harus tahu juga chest pain ini apakah juga menimbulkan gangguan yang kita bisa evaluasi dari EKG misalnya. Tentunya kita sebelum memberikan nitrat kita harus evaluasi dengan cepat dengan melakukan pemeriksaan EKG. Apakah misalnya pasien ini ada blok, ya, apakah ada STEMI yang ekstensif. Jadi sekali lagi banyak faktor dan kemungkinan yang bisa terjadi. So many factor can induce the shock in the patient with chest pain. And we have to do with ask the patient about the history, the symptoms, and also the physical examination, and also data from electrocardiography. I think. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Baik, Prof. Kemisi, any comment of this question? I think it would be good to address other questions. We have spent enough time on these questions. So I think Professor Eric has explained very well all the possibilities. All right. Okay, so we will continue with second question, Prof. Kemisi. There is a question to you and Prof. Idrus. If patient, there is indication to get ivabradine, but patient have chronic atrial fibrillations. Is it okay or not to the patient, and why? Patient with chronic AF, chronic atrial fibrillations. Is it okay if ivabradine? No.
or is No, is I wouldn't give ivabradine. No. okay? No, I mean, in this case, I would go for beta blocker to increase the AV node delay and control the ventricular response. All right. Any comment, Prof. Idrus? Yeah, I agree with Prof. Kamichi because as we know, the mechanism of action of ivabradine is in SA node, and we know F channel blocker. And as we know that atrial fibrillation, the focus of ECG is from atrial. It's not work if you use with patient with atrial fibrillation. It's no use. We give ivabradine in patient with chronic atrial fibrillation because the mechanism of action is not in the atrial. The mechanism of action is SA node. Okay. Okay. All right. EF channel. All right, Prof. So for chronic AF, don't give ivabradine. Yeah. Okay. The next questions from Dr. Wihanda. Which modality, which drug is more safe or for pregnant patient with pregnancy? For angina, if patient with angina and the patient is pregnant, which drug is more safe for the patient? You get the point? All these drugs will cross the placenta barrier, so they will go to the child, and you know, the thing is, it's quite unlikely that a pregnant woman has angina because of a young age, because of the protection by estrogen. So the only condition I can think of is preeclampsia, where you observe an increase in blood pressure, and you should use the usual drug for treating blood pressure. The first line drug will be ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers. So we know that chronic coronary syndrome in women increase markedly after menopause, but before menopause, I've never seen, you know, it's almost impossible to see patients with chronic coronary syndrome, except very rare cases of vasospastic angina. So I don't think the question is really relevant. All right, Prof. Idrus, any comment, Prof? Yes, I agree with Professor Kamichi because usually in pregnant woman doesn't have angina, and as we know that manifestation of angina is caused by discrepancy between oxygen supply and demand. Maybe sometimes it's patient with maybe severe anemia or as we know, maybe also hypertension with preeclampsia maybe can induce angina, but it's very rare in a pregnant woman. And we not recommend to use ivabradine in patient with pregnancy because risk for teratogenicity. And some country also avoid this, is contraindicated for ivabradine in pregnancy. All right. I agree with Professor Kamichi. Thank you. All right. So we avoid use ivabradine even as a single or a combination with drugs, yeah, in the pregnant women. So next question is what the difference in clinical the angina because of CAD occlusive and coronary spasm. The difference, the clinical difference of angina cause of occlusive coronary artery disease or coronary spasm.
Well, I mean, shall I address this question? So if I Yes. understand, what is the symptom, the difference in presentation between a patient with coronary artery disease and angina and a patient with vasospastic angina? Yes. Well, here the main difference is when does the pain occur? In patient with vasospastic angina, the pain typically occurs with no cause, at rest. Typically in the first hours of the morning, between 3 a.m. and 7 a.m., often in clusters, so you have many episodes, one after the other, whereas in patient with coronary stenosis and CAD, the episode generally occurs when the patient exercises. When you go up a flight of stairs, the pain is relieved by cessation of exercise. Both in vasospastic angina and in CAD angina, nitrates will ease the pain in both cases, more dramatically in vasospastic angina. But I think that the main difference is how does the pain come about? In one case, it's completely at rest with no apparent cause in the early hours of the morning in clusters, whereas in patient with CAD, the patient comes about with exercise after a meal or in cold weather. Okay, thank you, Prof. Kamisi. Prof. Idrus, any comment about this question? Yeah, usually vasospastic angina occur at rest, not induced by exercise like from ASCVD. I think I agree. And also usually there is a circadian pattern like usually occur in early morning, yeah. And also the trigger may be emotional factor, yeah. But typically occur at rest, yeah, not induced by exercise like CBD. All right, Prof. There is last two questions. Good afternoon, Prof. Thank you for the presentation. I want to ask when we start ivabradine therapy for stable angina and when we stop the therapy after no symptoms of angina again, or how we know ivabradine work well. Do you got the point, Prof? When we start ivabradine therapy for stable angina and when we stop the therapy after no symptom, or how we know ivabradine work well. Do you understand, Prof, this question? Prof. Kamisi? Yes. According to the guidelines, you can start ivabradine in one of two cases. First, in a patient receiving beta blocker, where you don't achieve symptom control and where the heart rate remains quite high, then there is the indication to associate ivabradine. Usually with very good results, because as the professor has shown, you can achieve control of angina with a much less side effect. The second case scenario is to use ivabradine in a patient that is intolerant to beta blockers. Then you can use ivabradine alone. And I'm not sure I understand the second part of the question. How do you know that ivabradine works? Yes, means when we start the ivabradine and then it angina, no angina anymore, and then if we stop it or we just continue the ivabradine. No. I mean, we know that the drug works because the symptoms improve, and then you must continue. I mean, if you stop treatment
the symptoms will reappear. So there's no reason to stop. These are chronic therapy. Chronic therapy. All right. So we have to continue even the symptom is improved. It's the same thing as high blood pressure. You know, if you have a patient with high blood pressure, you treat high blood pressure and you reach a normal pressure, you must continue the drugs. If you stop the drugs, the blood pressure will go high again. All right. We got it. Professor Idrus, any comments about this question? Yeah, usually we use ivabradine if we can not control. We cannot control the symptom of angina. The control not achieved with beta blocker or calcium channel blocker. We can add it with ivabradine, not up titration of dose of beta blocker or CCB. There are many studies show us that the combination therapy is better to control the symptom, and also data from ECG from Holter, EKG Holter. And the next indication is in patient with intolerance with beta blocker. Maybe from the hemodynamic pattern like low blood pressure, and also there is contraindication of the use of beta blocker or CCB. I think there were three indication, not control with the first line drug like beta blocker or calcium channel blocker, not achieve the control of the chest pain and intolerance patient, and also contraindication with the use of the first line drug. And about the efficacy of the medicine of ivabradine, I think from the symptom relief like angina relief, and also tolerance with activity is more better compared before. I think it's the symptom we can use to evaluate the effectivity of the medicine ivabradine, especially ivabradine. And also we continue with other examination like ECG, maybe Holter, but the first I think we evaluate from the symptom, especially angina symptom. Okay, thank you, Professor Idrus and Prof. Kamisi. Because of times, we have to end this webinar. Thank you for all the participants, Professor, Doctor, to coming to the public webinar, and thank you so much to the speaker, Professor Idrus Alwi and Professor Kamichi, for the nice lectures and very clear discussions. And then we will end this webinar. Kepada Bapak Profesor Dr. Tebas Jawa sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada webinar kita kali ini. Karena waktu, maka webinar ini kita selesaikan. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tetapi waktu membatasi kita, dan saya akhiri webinar ini. Saya ucapkan terima kasih pada Profesor Idrus. Thank you to Profesor Paulo Kamisi for the lectures and for the discussions. Terima kasih semuanya. Thank you very much. I close the webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you, Professor Kamichi. Bye. Nice to meet you. Thank you for the brilliant lectures. Nice to meet you too. Thank you, Dr. Eka. Terima kasih, Prof. Terima kasih.